Indian ID. It is a medical fraternity. সবচেয়ে এটাবুক যে বয়স্ক বড় ডক্টর সুধীর দেব বর্মা ইনি নাম্বার 1 ওনার যে পরিচয় সিনিয়র কে ফেলে वो नंबर 1 है प्रेजेंट प्लीज बोले क्या बोली ये जाके बस करना कुछ तो होगा कहाँ होगा ये होगा लॉन्ग बनना ये अनेक किशोर पाप रखा लैंड तो अब ताम सारा jadi जन्म एजिप्शियन जन्मगत प्रॉब्लम आसामे पर्टिका लैंड itu asal dulu soal ekspor dia. Tapi musim saya tahu bahwa asal kok bukan itu bukan yang itu. For everything political power is essential. যতক্ষণ পর্যন্ত political power sih yang kudu itu, mereka सबसे second class citizen itu सबसे kita. Political power baca saja. Aku tension apa pegang. সেই পলিটিক্যাল পাওয়ার নিবাদে চিনি না ইউনিটি যতটা মকা হোমগ্রহ কিন্তু আসলে ইউনাইটেড মকা সেটা কোন ইউনাইটেড নেই যে দিনে যতটা ইউনাইটেড মকা সুপ্রিম কোর্ট মকা যে কোনো জায়গায় তাকে ফাইট লেবা একটা কমিউনিটি একটা পুরো ট্রাইবাল এরিয়া থেকে সুপ্রিম কোর্টে কেস রেজ করতে ফরজ করা হয় যেমন সুপ্রিম ইয়ার নাই না তাই নাই বা কাজী সিরিজে apa sih? Unity itu saya kira itu unity. Jadi kalau itu sini political power terbiasa. Apa berarti? Sebenarnya kisah busi ya. Antau sahaja. Sini deh jadi goto unity, sini jadi goto development, sini area development. Apa yang bisa konsesi mana tahu ekor simple example. Betul jepun party itu lama kayaknya gue sensor lagi. Lama tuh sini area, sengaja development kayaknya. Sini baru no, dia pas biar saudara ya saudara lama kayaknya lah. Pray elakau namun dia kali. Political party tu siapa? Kini jangan development naik. Political party busia kok saya. Kalau যখন তিনি আরো উন্নতির মধ্যে কোনো কিছু স্যাংশন থেকে দেয় আর কেউ কোনো তিনি কমিউনিটি মিছিল কেউ বাসায় আপনার অবজেকশন না উচিত আপনার দেশে এই ফাইনা নাগো ফাইনি যত মিলি কামানো লামাতে কাহামকাই না নাগো আককসে চিন্তা রাখে কিন্তু আপনি এই সেতে গেছে পার্টি পাশে সেটা ইয়া সাথে লাভ মানলা ওকে বলা আমরা ভাই কে গেছে এই যে কতগুলো প্রবলেম কাম সালে আমরা যিনি সমাজ যিনি সামাজিক মেন্টাল কেটা থেকে থাকা বাইকে থাকা যে ভাইরাসের ডিভাইডেড রুল শুধু ডিভাইড রুল থাকে ছোট ছোট কমিউনিটি রাজা আমরা বলে এই ডিভাইড লাই রুল থাকে পলিটিক্যাল পার্টি যখন থাকে আর পলিটিক্যাল পার্টির শুধু ডিভাইড করে রুল থাকে কারণ जों ইউনাইটেড ইয়া जों সব সময় ডিভিশন মাইকে থাকি যতটুকু টাইম আমার এই যে ঠিক কাজে আবু তো আরে পূর্ব বক্তব্য দেব সাইকেল আরে সিনি যতটুকু মানে মক মা করে কিছু তকলা जों হাই সেশন থাকা আপনি মানে ভাইজি যত মিলি ভাইকে আপনি রক্ষা তাই না অবশ্যই চেষ্টা করবেন আপনার রাজনীতি বুঝিয়া কিন্তু যে কোনো পলিটিক্যাল দল মানে যে কোনো দল আছে রাজনীতি যতক্ষণ পর্যন্ত জিনিসটা ফাইট করে দিয়ে ফাইট করে যায় আর কোনো সমস্যা নেই মানে কি তো খাইতে উচিত কিন্তু তোমার জীবন মরণ সমস্যা যে কোনো বড় পাইছে না দাগাতে ভালো না আরো আমি না দিয়া আরে চিনা সবার করিলে লামা পাশে সে ব্যবসা খাইনে দিয়া লামা কঙ্গত তাহলে রুলা আনি জায়গা না মতে আ জায়গা দল খাইনে রাখিয়া আপনি সিনি কিও করে ওয়াসরক সিবা পয়সা টাকা সানি দোকান যদি সে এরপরে বাজামালা দোকান এরপরে যে কোনো ছোট খামারে বড় তোরা সম্ভব সিন সরিয়া জিনিস যে কোনো জায়গা পাশে একটা ব্যবসা খাইনে অবস্থা মানসিকতা সিন ডেভেলপ দিয়া যতক্ষণ ডেভেলপ নিয়ে আসা করবেন মুভি কোথায়
কাজে ফাইকেটে মগ্ন যাবে ফাইকেটে যে সকালে তো আইসা আইসা দিন লাগাই আসুনি কর খাইনি जों ওয়েলকাম খাইও কিন্তু আলটিমেটলি আপন সব আগে নুখা কখনো নতরাই কোনো নুখা যে जों একটা কিলাও তো masa dosa kayu ya ama bapak bapak ama bapak nungka nung itu amda to jole jole sih tanggal ada kan अरे ini ada वो तो आर्किटेक्ट चले बड़े सब आए बड़े हैं एक चला तो तुमको सब कुछ बोल रहा है एक ही सिस्टम बना बोले बड़ो जो तो कौन बोलते नहीं तो दौड़ तो तो कौन बोलते ना मैं रिलेशन मेंटेन करें बाबा ना सासना रिलेशन एक मेंटेन करें ये मतलब बड़ो जागो आसु भी बड़ो तो सॉलिड नहीं खालो आप लास्ट सस्ते नहीं करो आप लोग का साथ आओ हम ऐसे लिखे तो जाकर तो लोग आप लोग तो ऐसे पॉप चेंजेस हैं किंतु संता अपने में बोले आप लोग इसे साबर थे अभी आनी मौके ते चीज़ समाज में प्रॉब्लम तो स्ट्रेस करें करा हम द डेवलप सोसाइटी सेकंड आई नहीं अभी बोले जैसे आनी पूर्व अवस्था एक टॉप सेकंड में पूरा कम्युनिटी हम एक ही साथ में कम्युनिटी जितना सामने और they very united muni thinking bore advance borong kaisa te koksar borong sahajuk lai sengat ala yo keri borong ST hisabe nai kita wo maximum ST facility handle get it sentik na bin mai automatically nai senko ekta sahajuk lai ya borong sahajuk lai yo borong united borong kangara no de borong no borong सोलिए ना वो लोग इतनी सारी सोली दो मानुषी को तो चाहिए किसी को कहना ना है सिर्फ हम लोग वेलकम करियो और काम करियो मानुषी को तो चाहिए किसी को तो वो डेवलप कर सकते अब तो और मुझे जीवन में तो ना तो ताबू किसी जीवन किसी को प्रमाण का सेना बा कले अमीर संपत्ति जीवन मनो है तो बस कथान तो वो आसुत पानी ani songi sapa ani songi ani lobi songani mijin family ani mijin body joto kon ko jani body to yo joto kon na ani to ko jani kaje sejodi dijera babe সামাজিক সাইটটা সব দিতে জরুরি ডেভেলপমেন্ট সব শিখতে আর অনেক কষ্ট কাজে সবচেয়ে বড় প্রবলেম এট প্রেজেন্ট যেটা তিনি উজাগো ani যেটা political problem to no the land problem this is the most important problem at any person बताऊं का किसी से तेलुगु से क्या किसी आ रहा है किसी भी सुनने से नहीं जागा से जागा ले सिंधु साहित्य ले अगर से एक ही अवस्था वहाँ रहता करता रहता हूँ क्या एक ही नंबर जागा फलका तीव्र सर का फलना से या रंग कॉम्प्रोमाइज एक ही रस्सी तो एक ही रंग कबाता सही बिसिंगो एक ही अवस्था ताबो जेकोनो कमिटी थोड़ा संपूर्ण आपको खाइते बड़ किसी संतर आरे आप नहीं तो दियाला देती के दियाला के तीचा कौन खाइते का कौन तेल होता है का राजी से खाना आप ते अरे जी पासा-पासी स्टेट नोंथांनि मेघालय negara lebar enggak kan sih negara lebar di bawah NP makanya ya orang kamitu negara lebar pun terbayar baik ke development negara level punya negara gari kora painia neng jese kona rangan-rangan ya rangan di pajak mana to gari pajak ke apa jaga kora neng lima pajak dan orang tang development ya kora orang tang ya orang tang six schedule pura-puri pajak purinya lah itu six schedule nam ka bos semua edisi itu mau kicu ya titi edisi kicu ya no development nothing di bogas अरे टीके टीचर को बाबे क्लाइ क्या बो जनरल लोगों को रिजर्व बोर्ड से रिजर्व बोर्ड सीट को रिजर्व इलेक्शन apa sangat masih pun रिजर्व एडीसी है यो नि सीट चिरुला I don't think angka sekarang kemudian অভিজ্ঞতা করি তবে মানে মতে सीट चिरुला तो रकम करी अपने रिजर्वेशन हमको सही है কিন্তু और स्पेशल कैटेगरी ऑफ एडीसी एडीसी हो एमन कोनो जे चीज बाकी कोनो डेवलपमेंट से गया डेवलपमेंट ना थांगे कोनो
কাজেই সম্বন্ধ তো বেশি আছে যখন চিনি পাবিনি তবে তোমার গ্রাজুয়েশন yang actually I'm very much thankful for তবে কাইসা আমি তোর থেকে একটু ছোট্ট একটা সাজেশন মতে একটা কনফারেন্সে দিলাম why don't we have a cultural program কিন্তু কালচার ডেভেলপমেন্ট about it that was a very important part আজ একটা কালচারাল প্রোগ্রাম থেকে আর জাস্ট আমি তোর থেকে একটা প্রপোজালটা whether see whether it is feasible or not একটা কালচারাল প্রোগ্রাম থেকে হয়তো অনেক কিছু হয়তো ফাইন্যান্সিয়ালি মেবি বাট we have to go for sponsorship কালচারাল প্রোগ্রাম कैसे খাইনা উচিত করে আরও যখন ফ্যামিলি খাইনা এনজয় খাইনা হয়তো বাদ একটা কালচারাল প্রোগ্রাম আর আই থিঙ্ক all of us we can enjoy অনেক কিছু গান বাজনা অবশ্য কম সুবিধারি মানে অনেক কিছু আগে দিয়ে কামো সামো জীবন তো আস্তে আস্তে তাবলে সেরে ছাই সময় আগে দিকে তামন কে কাজেই একটা কালচারাল প্রোগ্রাম ব্যবস্থা না রাখা একটা আন্দোলন থেকে একটা সাহায্য